Fasalni fungni damjisa tamani jorawo khumulung nuwai auditorium holo field dok chibrei frungnai rukni shaldodagai panda songchajaka pandano jati kathar mochungai tengirika TTADC ni honorable chairman Jagadish Deborma narwai okrangai manjaka TTADC ni CEM Purnachandra Jamatia tei narwai motom angai manjaka EM Sri Robindra Deborma MDC Ganesh Deborma ako songro Tadi sesuatu yang perform lainnya, sini saya cakap hambai tim yang yang si barokno yang buskan payah from honorable CM sir, from bogai, borom education sir, bono bokoyo, aboni yang lo sini honorable Wana Bokoyo, Hum Yafari, Sini, Dr. S. Radha Krishna, Tabuk Sini Edisa. Then next. আমাদের honorable chairman সাহেব তুলে দিচ্ছেন give for them one big hand it is their achievement আছে হয়েছেন শ্রী সচিন্দ্র চাকমা ঝাউন স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশ্বর রায় দেববর্মা যতন নরক সাইমানো তামনে বাগে তিনি ন সালো রং ফ্রেমের মিসাল নেচুং বিসি ব্রুম ব্রুম 5 তারিখ সেপ্টেম্বর পালানাই দं তিনি রং ফ্রেমের করিखाय ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বো दंगैमिया रं फरेंनाय करिखाय निनि पाइलट बो दंनानि कगिया बड़ी बागै गलाई खैनो एमन एक जरानो बासिन हारका आ जराओ जरा चिनी मो इंडियन नि कबामा शिक्षित रक अनेक काहाम वानसुगै खरकसा बरक जे बरंनि थानि बेबाग न दङ चिनी पिउ साहेब साका बिनि थानि करि एमन मुंसा करि politically Arabo Vice President of India is which Eminai President Bini Kabama scholar Kabama Bini Gyan Buddhi Chinimo Barat Hakotono Srana Thantani Omahai Borok Sarvapalli Radhakrishnan High Dr. B.R. Ambedkar Shanghai Kabang ma borong ni bising pino, yang kabang ma serengnani semanka. Tini, omahai kelaina cini TTADC ni elaka obo, saita kakai Tripurani, ekso ni bisingo, 800 bagno, cini yago ADC elaka, kom mani no, 1633 number school tu. Abu Bisingo Kumpoi, Vidyajyoti 12 school, Andhra Oro Sunugo, Jarawa 3000 point or student.
ताबुक 2700 ni bisi student tongo hatai kotoro bam tikano khumpoi aro bo student bangma se bangai tum ini sai thang kai অকমনো ছায়া গিয়া চিনি কোনো না কোনো গ্যাপ বা কোনো না কোনো কাইসা জায়গা শিক্ষা ক্ষেত্রে এডুকেশনও চিন্তামূলক যাক যে তুরুক তুরুক যেন বাংলা আপনার সরকারনি স্কুলের স্টুডেন্ট কমি তো মানুষ প্রাইভেট স্কুলের ছাত্র নেই সংখ্যা বাংলার তামো আজারা তামো কারণ তো তিনি রাজ্য সরকার আমলে जों কই নাই যেখানে চিনি जों তমনো 172 স্টুডেন্ট only 3 টিচার্স আ জায়গাও যদি ন বিয়ে লুকাই চঙি রহর টিচারনো যদি বিয়ে লুকাই রহ কাঙ্কাই আবার একটা বিরাট গ্যাপ টিচারনো রেশন কার্ড নি অনেক সময় অপরণ স্কুটিনি নিবাগের হরজাগো চাইল্ড সেন্সাস নিবাগের হরজাগো মানে যতবার লুকাজল সবটাইকে শিক্ষানি শিক্ষক নেন উপর আ জায়গাও অনেক সময় কোয়ালিটি এডুকেশনে নেনে চিনি টিচারনি পক্ষে অনেকটা সম্ভবই আমি থাম বনিবাগে নর লুকনা তিনি 30 জন আনত जों 30টা আইএস নি চিনি টিচারনো जों বনো তিনি সরকার জাফরকা আগে তো মানে 24টা जों আপনার বাড়ি রে ওই চিনি মহারাজ প্রদুত কিশোর দেববর্মানি নেতৃত্বে ত্রিপুরামথা ফাইমানি ইয়াগুলো চিনি টিচার্স রংনি কগ্নমান সুগই চিনি পাবলিক রংনি কগ্নমান সুগই স্টুডেন্ট রংনি কগ্নমান সুগই আনন্দবাজার হাই জায়গাও কাছে আইএস কতাল মানিকপুর হাই জায়গা কাছে আইএস কতাল হকুতিশা হাই জায়গা আইএস কতাল চিনি বড় গন্ডাসর ফাইনা কাই রয়সাবরনি বেলাকেনো চালো অমাইকে আরো বাহাই কেন আইএস কতাল আমবাসানি সিমি ইয়াঙ্গো নিনি কমলপুরনি লাস্ট পার্ট ফাইনা থাকা আরো বেলাকে হাসাল 93টা স্কুল দङ একজন আইএস नि পক্ষে সম্ভব গিয়া আপনি বাগে আরো মহারানী হবো কাইসা ফুল প্লেজার কাইসা আইএস ফলো করি যাক বৈশাখনি অক্টোবর পূজানি পরেনো जोंते কাইসা আইএস খাইনা থাং দङ আবংখা চিনি তুলাসিকর যে কাইসা দং মানে আববাই বনবাজার আশ্রামবাড়ি প্রায় 35-40 কিলোমিটার চালো আপনি বাগে তাবুক নিনি বেহালাবাড়ি আশ্রামবাড়ি গোপালনগর আপনি কেসারো যে কাইসা জায়গা দং মানে আরো বছর আইএস কাইসা খাইনার বাকি 31টা স্কুল ন जों बासिनहारका ताई आंगो दङ 33टा स्कुल आबो जों तुरुक तुरुक जों आगो गइतो अब हाइख्लाइनो जों जा पारे चिनि मानि कगै फोरोंनानै बागै जों साइथक जाक नरं नुखना थानाय बছराव जों only क्लास 1 दं माने कगरब नर्माल स्किल बाय कगरब प्रत्येक स्कुल फोरोंना बागै के ताकलाय जों आ जागाव जों सिमी आसुगै दंलिया बासाय दंलिया केजि 1 केजि 2 नि सिमिनो जों जरि फोरोङै मानखाखाय चिनि मानि कगरब न যেটা ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃতি মানজাক যে তাবুনি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিও জানে জানি বাসাবাই প্রণয়ন বাগে যেখানে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যেখানে স্বীকৃতি রিজাক আ জায়গাও তো जों উপলব্ধ তুমি লাভ করি আপনি লগে লগে जों ক্লাস 2 জরা তাগলাই जों চালু খাইকা খালিয়া মাহাকে তুরুক তুরুক আগগৈ থানায় আপনি পরে जों তাবুক চিনি অর যে ত্রিপুরা রাজ্য কবা মাচিনি 19 দফানি পরে 20 দফা দङ নন কগর স্পিলিং জারার কগর মায়া ছায়ারাव বংনি বাগै বসুন বংনি বাগै যে আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিজিনাস আদার ল্যাঙ্গুয়েज नि बागै बर्न जों बय आकारे खालामनाय पण जों बर्न सुइनायनि सुजुग रिउइनाय मेगाजिन आकारे पण जों तुरुक तुरुक बर्नबो नि लुसाय साकमा
mo garu theke sing job torna sing sujuri dong aboni bagai jara pernah orang ngobrol koi nai sini tajing sing kenaka pernah orang kat sini buma bupa sikang kat sini bisma di background oh jago sing jadi kaham kai sing serai orang kaham kai tai bol job nak kaya jara sing jara pernah orang sikhok orang tai bol kaham kai sing kaya bagai sing norok pemacai tong nai sing sai mano tabuk sini teacher ni অবস্থা বেলায় হামিয়া তেরক তেরক রিটায়ারমেন্ট থাঙ্গাই দङ রিটায়ারমেন্ট থাंगमानि आगोलाव स्कुलाव प्राय न चिनि शर्टेज दङ चिनि स्कुल रग टीचार आबनो ओभारकाम फैनोबा आबनो खालायनायनि बागै चिनि बरं मानां सीएम संबाय महाराज बाय चिनि चेयरमैन संबाय चिनि टोटल एक्जिक्यूटिव कमिटि रग जों आसुलाय दङ बाहाय खालायै जों आबनो हायखाय जों खालायमान आबनि लगे लगे अबाव जों कयकक सावो उरां उरां आजि जारा ताव चिनि नरक नुखना जों गोबांमा जों सरकार फायमानि परे गोबांमा चिनि ग्रुप दिनि सिमि चेङैनाय जे जों प्रमोशन बेखा जों रां क्रৈ राङा अनेक बियाल पेन्सन ठीक मतो रिमाया राज्य सरकार हयानि बागै अनेक बड़ असन्तुष्ट दङै मानो किन्तु जोंबो दङै रियानिया क्रৈ हायपानो आबोनि बिसिङा पानो जों तेरक तेरक जरा टीचर हेडमास्टर नो सिंपल डेपुटी आईएएस रतुका डेपुटी आईएएस आईएएस सामका जरा प्राइमरी टीचर जरा तमने बनो टेट क्वालिफाइड बा निनी डीएलएड क्वालिफाइड दङ तेरक तेरक बनो प्रमोशन होइनाय हेडमास्टर खायका हेडमिस्ट्रेस खायका बुसकांगो वाल सुगै दङ कयेक मास बिसिङो जों ताइसा मा हाकेट लांनानै बागै गावमनि बागै न तिनि जरा फाइनाल न नंतरावनो कयनाय चिनि गोबां चिनि हस्टेल दङ हस्टेल रगबो चिनि स्टुडेन्ट दं करि नंनि बरक बीपीएल एपीएल अन्तदय गोबां परिमानि ट्राइरक नबो जों जेनबो बरनबो जों क्वालिटी एजुकेशन बाबे जों सঠিক भाबे लिमाना तै नरक जतन मासाय दंनाय नंगा चिनि फोरोंनाय नरगा चिनि बुमानि बुफा हायनो आसुक सयनो आनि किसा कक समानि अनपायखा जतन हामबाय खुलुमबाय।